toto kita. Manbandulah pujin, kehagaan, kemuliaan Tuhan kami Yesus. Si banci pesikap dalan man kami. Reh megi sorandu nembah kam. Sada bagin go banci bagi kami perkatandu. Kam o Tuhan si enggo nuru suruh hendu ndilo manusia bertobat labo secara kula tapi secara pusuh. Kaisi terbuni bas pusuh kami bagi bisa nipe munuh. Terangilah alu kesahdu si badia. Gelak itandai kami ugang rina dosa silit bas kami. Memunuh kami. Pasu-pasu o Tuhan, kelah banci terang kemuliaan-Du, git nerangi kami, sehmakana bertobat kami. Pasu-pasu kami tole, adina enggo iba bandu kami ku ingan enda, meliaslah kaman kami, bukakan terus dirinduman kami, rahasiandu. Malaikat ndu terus erkawal, kesasi badia erdahin, canah mindo kami, ngeranalah kam, adi nanggo batu-batun pusuh kami, getemilah. Adi meganjang sa ukur kami guna ngaloken katandu, pesusurlah. Adi mekisat sa kami guna megi sorandu, pekeke ukur kami. Adi kurang tulus kami, pepinter pusuh kami. Adi mbue pe campurna perukuran kami, peneselah. Kelah tuhu-tuhu dirindu iperlukan kami, sorandu simrinsuh kami megisa. Pasu-pasu pak saenda, pakai suruh-suruh hendu, sebab kam kap sindilo ia, kam sinuruh ia, maka kam ka sinjemba ia ngeranaman kami. Bas gelarndu Tuhan kami Yesus kami ertoto. Amin. Mari sibuka pustakata, sibuka sada Korinti pasal sada ayat 10 alu sekeri sada perikop enda ayat 30 sada. Perpulungan Korinti perpulungan si baya bagi perpulungan si mbue je kala pentar, mbue je kala si berkarunia. Tapi krina enda
ipake setan, ipake dosa, mabai perpulungan endang geluh bagi doni. Makana perpulungan si Sri Narasdoni perpulungan Korinti. Kair bahanca endama sinen kari. Sebabna laban si malam ateta adinggo kita jadi anak-anak di bata perukurenta Sri Rasdoni suranta bagepe sukat-sukat ngeluh. Enda sinin kari bas ogenta wari enda. Sada Korinti pasal sada ayat 10 aluh seh ayat 30 sada. Kai judulna bas bukundu. Iya. Judulna endang go mantap kel. Kepentaran di bata ras kepentaran doni. Entah apa ikari silit baskam endama perdiate kendu. Nina ayat 10 alu. Sebab berita karena kematian Kristus ikayu persilang, jadi kebodohan mankala sinuju ku kebenen. Tapi mankala sinuju ku keselamatan, berita gegeh di bata. Sebab nina di bata, bagi tersurat di bas pustaka si badia, ku kernepken me kepentaran kala si pentar. Janah ku sia-siakan me kini beluhen kala si beluh. Dage, kair tina kala pentar, kala si repemeteh, ras tukang jabapi zaman enda. Adinggo ibahan di bata. Kepentaran doni enda jadi kebodohan. Sebab doni enda langasup nandai di bata alu kepentaranna. Maka kepentaran di bata enggo netapkan guna nelamatkan kala situ karena berita siakap doni enda kebodohan. Kala Jahudi mindo tanda sengget jadi bukti. Janah kala Junani darami kepentaran. Tapi si beritakan kami Kristus si pakukan ku kayu persilang. Berita endar bahanca megelut kala Jahudi. Janah kebodohan niakap kala si deban silabo kala Jahudi. Tapi man kalak si enggo ipilih di bata. Subuh kala Jahudi bagepe kala Junani. Kristus kap gegeh di bata, ras kepentaran di bata. Sebab kaisi tempat-tempat kebodohan di bata. Situ huna pentaran asangkan kepentaran manusia. Canah kaisi tempat-tempat kini langa supan di bata. Situ huna gegehen asangkan gegeh manusia. 26. Oh senina-senina, ingatlah, ugana ikam asum ipilih di bata, lapiga kam si pentar, entah rekuasa, entah kesusurun kalak si mekhaga, rikutkan pengakap manusia. Tapi guna pekiti kalak pentar, ipilih di bata kalak bodoh rikutkan anggapan doni enda. Janah guna pekiti kalak simbisa, ipilih di bata kala silama gegeh rikut kenanggapan doni enda. Ipilih nape kala silama herga. Si hina dengan sila terpake yakap doni enda. Guna engkernepken kai si yakap doni enda penting. Gela ula ICP meganjang ukurna ilebe-lebe di bata. Tapi kam enggo ipersadakan di bata ras Kristus Yesus. Jana enggo itetapkan di bata, maka Kristus Yesus jadi kepentarenta. Erdandankan Kristus nge,
maka kita ngorembak ras di bata. Khusus jadi si kerajaan canah kita enggo itebusina. Maka bagi lit tersurat di bas pustaka si badia. Kala si megah ate, megahlah ia kapna karena Tuhan. Kerana kita merincuh lit kemegahenta. Janahna ku ingat barenda aku lengar kini teken nadina ngeranai kami kede. Si tahanan. Kalau karoenda adilah si tahanan lenga kak na jumpa. Kai pekin ban si tahanan. Tapi di balik si tahanan karena ermegah ati. Maka lad lit siman megahankan dungna megahkan na biang perburuna. Adie pelalit moranna. Adie pelalit nai nina. Nai nina. Sila nai lit megahkan na. Kita lit siman megahan kenta. Tapi ugange si imegahkan kita. Ngenange ate Tuhan, bas Tuhan narikin, litkin nge gunana, maba kemalaman nate nge man banta, ermulia nge Tuhan, jadi pasu-pasu nge man kala si deban. Selama COVID denda kai kam ajari Tuhan. Aku mbuekel silaku sangka, perubahan-perubahan bas geluhku. Salah sada, tempat-tempat lana lihakku. Engkai, lalap ibuat waktu, guna ngukurkan kata di bata. Tapi dungnar sadarna aku endam kepeken nanam nang geluh. Nanam geluh ndai, geluh tandai iatur Tuhan. Geluh tandai guna Tuhan. Ije melanai iganggu keadaan lingkungan, keadaan doni enda, sitawarkan doni enda, gobanci meriah ukur, bas bersekutu ras Tuhan, ngukurkan kata di bata. Tapi secara umum si kuidah, ibabai Tuhan doni enda bagi si patutna. Ugakin, arah kopi denda, reh tangkasna Tuhan Tuhan, manusia nda manusia. Ugakin nindu. Selama kopi denda, kerina si banggakan manusia mulai nusur. Duit lit batasna. Si paling ngeri ku akap. Teknologi, ilmu kesehatan dokter, pengarapan manusia bas kesehatan. Sada-sadai maten dokter. 3 tahun hari lah keri dokter. 3 tahun maka tamat kalak jadi dokter. 6 tahun, 7 tahun. 6 tahun, 7 tahun hari maka li tamat. Adi masuk warienda. 3 kali mate dokter. Terakhir, kudat informasinya lebih 100 Indonesia. Janahna masyarakat makin turun surah-surana jadi dokter. Kamana andu wari enda masuk ke dokteran. Lah mungkin bagi sinai semangat nakam. Masuk ke perawatan. Engkai. Paling riskan beresiko mate-mate. Tang-tang na dir COVID, ngoku katakan, enda labo karisangka kena, enda dekah ningku. Engkai, ogen kami kitab Nabi Yesaya. Nabi Yesaya nuliskan sa, rulih-hulih manusia ndai meganjang ukur nandabuh kudosa, meganjang ukur nandabuh kudosa. Jadi COVID denda,
I penduduk di bata ugakin seharusnya manusia menilai diri, menilai manusia. Manusia dan manusia sila lebih asa manusia. Tapi manusia enggo melampaui dirina, ibanna dirina jadi Tuhan. Jana ibanna dirina jadi tujuan geluhna. Endama si jadi di tengah-tengah perpulungan Korinti. Perpulungan Korinti kenca ia iselamatkan enggo dirina tujuan keselamatan dai. Janahna di tengah-tengah perpulungan Korinti bue kalak sinjabapi, kalak si pentar akap nabana. Tapi babana perukuran ikutan nari, i sekolah nari, ibas keluarga nari, enda mebabana ku tengah-tengah gereja Tuhan. Janah eme ikatakenna kebenaran. Jadi mas geluh talit si baba perukuran ta. Si yakap kita benar. Masih ban cara pandang ta nangdangi Tuhan. Tapi mulai anak Adam nari enggo ibalikkan Tuhan. Umpamana krina doni enda akapna anak sintua paling penting. Aku pernah temanku cerita ya kalak Cina. Kalak Cina nina engkai maka simbolna naga. Kepala naga nama anak sintua. Menentukan seluruh kehagaan keluarga. Tapi Tuhan ngota kena perukurun manusia. Mulai bas Adam nari balik kena. Habil si pilih Tuhan. Ilewatkan Tuhan si Kain. Bagaimana Abraham. Akapna Ismail. Tapi Ishak. Bagaimana Ishak. Akapna Esau. Tapi Yakub. Enda krina pikiran-pikiran manusia. Si ibalikkan Tuhan. Jadi engkai makana pikiran donindai, pikiran manusia ibalikkan Tuhan. Ban ikuasai dosa ipake setan. Makana engkai makana geluh tandai larah badiana. Ban cara pikir ta lah berubah. Uga cara pikir ta menurut doni. Menghuli menurut doni. Lah menghuli menurut Tuhan. Nina jenda Paulus ayat 10 alu. Sebab berita karena kematian Kristus si kayu persilang, jadi kebodohan mankala sinuju ku kebenen. Ijalit berita kematian berita si meriah. Lalit. Berita kematian ijapa pe berita ceda ate. Apalagi kematian i kayu persilang. Apalagi kematian si isiksa lebih igombangi lebih ihina iciduri. Ijalit enda berita kemalaman nanti. Enda balikin Tuhan nih. Kita berita meriah erjabu. Berita meriah anda makana litje kerja-kerja pesta. Tapi balikkan di bata. Berita si meriah. Berita si pengharapan. Berita kematian. Lah pernah sangka kala enda. Makana nina kalak Yahudi Mesias kami lah mati. Sebab berita karena kematian Kristus si kayu persilang jadi kebodohan. Mankala sinuju ku kebenen. Idahna bodoh tuhu-tuhu. Berita salib Tuhan Yesus ndai. Paulus jenda sarana ngenen labo kegagalan Injil.
Tapi ia si benekin. Si bene. Tapi mankala sinuju ku keselamatan, berita eme gegeh di bata. Jadi lalit netral jenda. Si bene idahna Injil dala menarik. Si bene idahna Injil da bodoh. Si bene idahna Injil dala perlu. Tapi si selamatkan idahna gegeh di bata. Isekin si megegeh na kak dudunia nda. Orang tua ta? Nini ta? Oh memang. Kami ndai anak sekolah kak rusur banggakan kami. Bapakku. Dung nar hembelin na kita harus ditandai na bapak anta. Nanti kita pang banggakan sa. Nina Paulus cenda berita eme gegeh di bata. Si megegeh na di bata. Sungkun dupe Pak Jokowi aku ina Si megegeh na di bata. Engkau siakun kita di bata si megegeh na. Jaga geh di bata ndai. Enda penungkunan lebih tajam. Gua apa pesilap kam. Gegeh di bata ndai. Lasangka manusia. Gegeh di bata ndai. Kematian. Gegeh di batandai reh ia bagi taruk si cuan i tanah tenggiring. Lakalak merincuh ngenensa. Langlit kalak rekusur pe ukurna natabia. Endam nina Yesaya 53. Ia igombangi. Ia kap kalak ia kena sumpah. Adilanu surliasate di bata man banta. Pasti kita silap. Pasti salah. Si idah gegeh di bata. Tapi mankala sinuju keselamatan berita gegeh di bata. Berita kai. Berita kematian Kristus. Jana situhuna singaku kalak Kristen pe berita enda labo menarik manbana. Tapi Paulus labo mundur guna menyatakan kebenaran. Terus kena ayat 10 siwa. Sebab nina di bata bagi tersurat di bas pustaka si badia. Ku kernepkan me kepentaran kalak si pentar. Janah ku sia-siakan me kini buluhun kalak si beluh. Endalabo saja bas berita Injil. Kadang tawari enda pe endam si jadi. Kalau Amerika sianggapna ia pemimpin teknologi, pemimpin dunia, ijah si termna mati ban COVID. Ku kernepkan me kepentaran kalak si pentar, janah ku sia-siakan me kini beluhun kalak si beluh. Enda ikuti Paulus ibas Yesaya 20 siwah ayat 14. Nina Yesaya 20 siwah ayat 14. Arkitekan sie
senggat mekubahan bangsa enda. Alu perbahanan si mejin sila iarap. Senggat. Alu perbahanan si mejin sila iarap. Adi sidah Tuhan, enda mesi idah. Si idah banna sila pernah si arapken. Adi kamdu si arapken due jadi ekam temani Tuhan lang. Sila si sangka jadi. Sehmaka kalak pentar salih jadi bodoh janah krina kecerdikan lanai erguna. Perukuran rancangan hikmat kepentaran manusia salih jadi bodoh janah krina kecerdikan lanai erguna. Endami katakan Paulus man perpulungan Korinti. Engkau katakan Tuhan, ibas pustaka sibadia. Sada Korinti pasal sada ayat 10 siwa. Ku kernepkan me kepentaran kala pentar, janah ku sia-siakan me kebuluhan kala si beluh. Bahaya adi beluh kak ndu bandu, bahaya adi nam payo kak ndu kam. Ayat 20. Dage kai ertina kala pentar, kala sir pemeta ras tukang jabapi zaman enda. Adinggo ijadi kendibata kempentaran doni enda jadi kebodohan. Enda sengaja kendibata si pentar, si berhikmat, si berbijaksana. Jadi kebodohan. Paulus surat kena enda, ban enda aslina latar belakang Paulus. Bagi hancurna. Pernah ku katakan jungkir balik geluh Paulus. Maka banci Paulus jadi Paulus. Maka adi lengah ibalikkan Tuhan perukurendu. Adi lenga akak ndu sampah simbarenda akak ndu meherga labo banci sidah uga deherna Tuhan eras kita. Kerina kebanggaan Paulus lalit nilaina. Maka nina Paulus ku pedirep ras sampah-sampah. Aku laku teh kai dara mendung geluh lenga begindu Injil. Tapi gelah nabanci deher Tuhan raskam musti eja di sampah menbandu. Memang kata di bata enda adina late tangananami penemani Tuhan kuasa Tuhan laki tanggit ngalokensa. Tapi adina namindu tendo penemani Tuhan kuasa Tuhan mesti ejadi. Nina Paulus ayat 20. Kai ertina kala pentar kala sir pemeta ras tukang zabapi zaman enda. Adinggo ijadi kendibata kepentaran doni jadi kebodohan. Enda Paulus pakena bahasa aktif. Isengajakan dibata. Labo jenda tertuk-tuk kita. Lang mon-monda kam siakap epayo lepak kepeken. Tertuk-tuk kita enda lang. Dibata kin rebahanca enda kita tertuk-tuk. Isengajakan dibata. Engkai. Ban kepentaran bijaksana gegeh manusia nda campur ras dosa. Laba dia perukuran tandai, laba dia kepentaran tandai, laba dia rencana tandai, laba dia pengangkap tandai.
Laba dia masyarakat ija kita ngeluh si enggo ngisi perukurenta. Mesti ibalikkan di bata. Gelah ula kita ngeluh terus bas kecemaran doni enda. Jadi perukuran dah ibalikkan di bata. Siangga manusia pentar, menghaga, hebat ibalikkan Tuhan. Ayat 21. Sebab doni enda langasup nanda di bata arah kepentarna. Maka kepentaran di bata enggo netapkan guna nelamatkan kalak si te karena berita siakap doni enda ema kebodohan. Jadi si anggap doni kebodohan ema ketetapan di bata guna engkelengi kita. Kata di bata enda perlu rukur megisa. Kai si akap doni bodoh ema gegeh di bata. Enda ikuti Paulus pas kejadian karena Ayub. Ayub sopelengga ipetangkas di bata engkai makana Ayub ngenanami kini seran. Sada misteri rahasia engkai maka ia ngenanami kini seran. Enda mersoal jawab Ayub job ras teman-teman. Jadi Ayub ia geluh anggapna dirina rohani. Bagepe teman-teman. Tapi asum yang ngadap ku di bata ije mesadaria lepak kepe pengakapna si enggo akapna ia rohani. Maka kerina agama-agama rohani menurut ia. Sebabna agama bas manusia nari. Jadi semangat agama menghuli bas adat, menghuli bas kebudayaan, menghuli bas keluarga anta. Babaku kata di bata lah menghuli. Bagendam kala Korinti ia erlajar filsafat, lid kebudayaan na. Ema ibabana ku adep-adepen di bata ku tengah perpulungan. Enda ikuti Paulus ibas Ayub 12. Ayub 12 entah Job 12 ayat 10 pitu. Nina jenda Ayub 12 ayat 10 pitu. Kepentaran penguasa itang tangina janah pemimpin bagi kalak menghadu ibahanna. Nebukadnesar pernah jadi enda bas geluhna. Hebat kamna bana, pentar kamna iya. Bagi kalak menghadu. Artinya sitik saja, asar gene saja, la jaga di bata perukurun tenda jem kita menghadu. Enda kutip Paulus. I surat kenaman perpulungan Korinti. Engkai. Lalit gagah manusia. Canah labu bas manusia nari kebenaran. Canah jenda pake di bata kata nandai arah Ayub. Bagi kalak menghadu. Jadi kepentaran tak enda. Bagi kalak menghadu ia adep-adepen kepentaran di bata. Uga Paulus demi kesasi badia menyadarkan uga hinana perukuran manusia, uga bodohna. Ban kalak Korinti pentar kapna bana. Paulus kutipna padan sindekah.
Makana bas perukuran tandai lepak, tapi lengah si teh lepak si dalani anggo kita tertuk-tuk. Oh, lepak kepiken aku. Padahal di batang gomidahna perukuran tandai lepak. Cendalabo katakan na arah ayub lepak bagi kalak makhado. Enda bagindo kai ngeturah basukur duteku. Aku si turah basukur kuruh biarku. Di bata enda kepekan. Ngatur sa perukuran ta enda maka baci dengar jore. Adi sitik saja lagi ya. Koros lek je ngu kita gawat. Tendu kata kendu. Nindu belas kendu. Man nindu tendu. Ridi nindu darat bes babah dunari. Lid kala idah handu bagi. Kamlau lid bagi pengalaman du. Adi kala karo tersempurnakan bergah nih nali. Epe di batar banca. Galah tak hendunakan epe tak hendu melas ras bergah. Ban ijagai di bata. Buat kak bagi kalak menghadu tingkah laku manusia ini. Tapi latah na adil nggak jadi. Kalak narkobahan umpamana. Manggul bikin bagi kalak menghadu. Tapi sopeleng nggak jadi. Akak manusia ndai bana beluh. Bagenda memberita karena salib Kristus ndai. Pandang enteng manusia. Lah akapna hebat. Bodoh akapna. Nina jenda ayat 21. Sebab doni enda mulih kita kusada Korinti pasal 1 ayat 21. Sebab doni enda langasup nandai di bata alu kepentarna. Maka kepentaran di bata enggo netapkan guna nelamatkan kalak situ. Karena berita sianggap doni enda kebodohan. Tuhan labana sada demokrasi mencari persetujuan lang. Malahan Tuhan melawan demokrasi, melawan persetujuan manusia. Kai sianggap doni benar, bodoh bandi bata. Ayat 23, ayat 22. Kala Yahudi mindo tanda sengget jadi bukti. Enda menganggap kala Yahudi payo, li tanda sengget. Si Tuhuna pernah katakan Tuhan Yesus tanda sengget. Laku ban tanda sengget selain tanda sengget Nabi Juna. Kai bas belta ikan telu berengi. Man kalak Yahudi tanda senggen harus si luar biasa si banci inikmati manusia. Mati pe tanda sengget. Anania Sapira tanda sengget deh. Jadi sangat pindo kalak Yahudi tanda sengget. Katakan Tuhan Yesus laku ban tanda sengget sekatan tanda sengget Nabi Juna. Telu berengi bas belta ikan. Karena kai, karena kematian nandai. Kai silit bas perukuran Tuhan Yesus, janah kai silit bas perukuran Paulus. Enda mesi kebodohan kap doni rencana di bata. Entah kai kalit bas perukuran pemerintah genduari keadaan enda.
Tapi dibata tetap dibata. Idah ndu denggo. Maka dibata tetap dibata. Syukurkan manusia ndai kebodohan. Adilah manusia mulih ku dibata. Terus lalap gagal. Tapi cara si tawarkan dibata laka menarik manusia. Kala Yahudi mindo tanda sengget, jadi bukti tandana ia Mesias. Janah kala Junani darami kepentaran, enda mo hikmat. Sekolah ibenai i Junani. Makana kala Junani pentar adi secara logika. Janah memang dibata pakai na bahasa Junani, bahasa nuratkan pustaka padan Simparu. Tapi tetap kepentaran kala Junani langasup ngkelengi kesahna. Salah sada filsuf si paling terkenal Sokrates. Ia harus minum racun ban filsafatna. Ia harus hukum mati alungi nem racun. Nina jenda ayat 23, tapi si beritakan kami ema Kristus si ipakukan i kayu persilang. Lakin enda berita si memalukan, berita kebodohan. Aku pernah kuinjili kalak tantang nakur kini teken kutawarkan film Injil Lukas. Jika rinindu kematian Tuhan Yesus ningku. Lakakna menarik. Si pindona film mujizat. Tapi situ huna yang geluh bas bayangan, bas mimpi, bas ilusi. Kristus salib kenda la ilusi, la bayangan, la mimpi. Fakta sejarah. Dibata jadi manusia singgit, mati guna kita. Guanina ayat 23, tapi berita si beritakan kami ema Kristus si pakukan kayu persilang. Berita endar bahan sama gelut kalak Yahudi. Wari enda bela kalak menarik. Janah kebodohan yakap kalak si debahan silabo kalak Yahudi. Nindu bas YouTube uga persen na berita salib. Entah kam apa ikak ndu si cocok na pekak mansungkunin kang. Adilabo kam ndu menarik berita Yesus mati kayu persilang. Tanda tanganilah kam lengabo iselamatkan. Bagian dam ni nanda Paulus bas ayat 10 walu. Berita kayu persilang megegeh dibata. Enda memenarik kalak si iselamatkan. Tapi kalak sila iselamatkan, menarikan kapna uga jenda sehat, aman donienda. Engkai maka Paulus lambu turi kena aman doni. Engkai maka Paulus berita salib, si bodoh hakap kalak, tulak kalak pe. Ban enda gegeh dibata, hikmat dibata, kepentaran dibata, kuasa dibata. Ban enda menjabapan masalah manusia. Kita labu si kai masalah ta. Siakak masalah ta kurang duit. Siakak masalah ta kurang akur rumah. Siakak masalah ta kurang kesehatan. Labu gejala, tapi masalah ndak dosa. Dosa ndai
kematian Kristus si kayu persilangan cak. Siogera serah sekali ayat 23-24. Sada dua ya. Tapi si beritakan kami eme Kristus si pakuken ikayu persilang. Berita endar bahan sama gelut kalak Yahudi. Janah kebodohan yakap kalak si dewan si labo kalak Yahudi. Tapi man kalak si enggoi pilih di bata. Subuh kalak Yahudi bagepe kalak Junani. Kristus mekap gegeh di bata ras kepentaran di bata. Paulus jenda lah kata kena tapi man kalak singgit tek lah bage. Tapi man kalak singgo ipilih di bata enda kaertina. Enda ban lias ate di bata. Ban la ate di bata kam benne. Maka pilih na kam. Man kalak si bage subuh kalak Yahudi bage pe kalak Junani. Kristus ekap gege di bata ras kepentaran di bata. Kristus sapai si paku kendai. Makana Paulus man bana tanda kalak ipilih di bata menarik ia kayu persilang Tuhan Yesus. Tanda kalak si selamatkan menarik ia Yesus lah ngelawan di atas kayu persilang. Kam apa ika menarik mulih sekali jadi mujizat sehat kam krina masalah ndu hilang lenyap banci kam tenang geluh covid ngadi cocok kang ulam bergesa kundari melik perbergeh nama perbergeh na naik min suhu enda 5 derajat ngo hangat dia mah rengit pekrina kabur Paci bantuan bagi tapi inang kihina kayu persilang enda ibalikkan Paulus krine cara pikir manusia. Adilah balikkan cara pikir ta. Seri kita lalak bersedoni. Nina Paulus ayat 24. Tapi man kala singgo ipilih di bata. Subuh kala Yahudi bagepe kala Junani. Kristus ekap gege di bata ras kepentaran di bata. Perhatikanlah kata di bata. Jadilah bagebas perukurenta. Ulah sidarami kata di bata si mendukung surah-surata. Rusur kak gitar toto. Nggak bagi surah-surata. Si pakai kata di bata. Si ban alasena. Padahal ban ngenda pendapat ta. Si kutip jah si darami persetujuan manusia. Guna mendukung surah-surah tandai. Merbahanca la kita rehbadianang geluh. La kita bertumbuh. Sebab terus si bela cara pikir ta si seriras. Surah-suranta sirdosandai. Ayat 25. Sebab kai si tempat-tempat kebodohan di bata. Si tuhuna kepentaran asangkan kepentaran manusia. Adi bodoh kamdu kata di batandai. La kamdu menarik. La masuk akal ndu, cocokan kamdu perukuran ndu. Nina Paulus. Sebab kai si tempat-tempat kebodohan di bata, si tuhuna pentaran asangkan kepentaran manusia. Ndauh kel ulin si ukurkan di batandai karena kam asangkan si ukur kendu. Bandingkan ras si ukurkan di batandai, si ukurkan kita ndangan si bodoh. Bagenda membas kita ikelengi di bata. Bagenda membas geluh ta. Kai si tempat-tempat kebodohan di bata. Tempat-tempat enda kai ngerti naman bandu. Latuhuma. Atuhui. Tapi bagi tempat.
Lah, tapi kebohongan. Kebohongan perukuran manusia andai. Kebohongan anggapan manusia andai. Si adili manusia anda ema perbahanan di bata. Alu perukuran manusia anda tempat-tempat kapna bodoh perbahanan di bata, bodoh kata di bata andai. Tapi situ huna pentaran asa kepentaran manusia jenda, situ huna kita ngesi bodoh. Anggapan pikiran tandai ngesi bodoh. Hati-hatilah kita ibas kita rukur, ibas kita mereken pendapat, ibas kita muat keputusan. Sebab na kaisi tempat-tempat kebodohan di bata, situ huna pentaran asangkan kepentaran manusia. Cana kaisi tempat-tempat kini lang asupan di bata, situ huna gegehan asangkan gegeh manusia. Ijange bahanci bagenda. Di bata nindu. Lo enak masuk akal gue. Gue kangen ban di bata. Jem bahaya kita. Endama iterangi Paulus perukuran perpulungan Korinti. Sebab na enggo perukuran gegeh perpulungan dai ngelawan kebenaran di bata. Cenda kutip Paulus fakta-fakta ayat 26. Oh senina-senina, ingatlah uganay kama sumipili di bata, lapiga kam si pentar. Jadi man Paulus kala arkini teken labo kebetulan, tapi ipilih di bata. Ise pilih di bata. Si murde-murde sapona. Si murde jabuna. Sila sekolah. Kam apa yang pilih nduk? Adik kam suruh milih sa. Lihatlah kerja-kerjaan du sapaing kam si merincuh nareh kade-kadendu. Silik motorna entah si naik beca karyaruh. Endam kebodohan menurut kata di bata. Di bata pilih na. Entah silik motorna melalandai. Enak masuk kundai, perukuran tanda ikuasai dosa. Menghagan tandai si pakai standar doni. Anak kutata. La kebenaran. La si payo. Tuhan, Nina Paulus jenda. Oh senina-senina, ingatlah uganay kama sumipili di bata. Lapiga kam si pentar. Entah rekuasa, lapiga si meganjang sekolahna. Rekuasa jenda sir jabatan. Entah pe kesusuran kala si menghaga. Rikut kenanggapan manusia. Makana silaya bangga jadi kesusuran orang tuana ninina. Si mela ya nuri kencaman kalak si deban ipilih di bata. Jadi jenda laboka berarti lalit lapiga. Memang rasul-rasul kalak Galilea maka pas kisah rasul kai kinina kalak silas pendidikan nena. Kundari tekndu ijanari mbue bangkitkan di bata jadi hamba Tuhan. Kalak nias. Sekolah-sekolah teologi hampir jaba belit kalak nias. Si ianggap terbelakang.
engkai pretend di bata. Si hebat na jemaat na kalak Cina, pendeta na kalak Nias. Cara di bata. Ubahlah cara antangenen. Cana selain Paulus, murid Tuhan Yesus lalit latar belakang na sekolah teologi. Canah na Paulus ipilih di bata, si latar belakang na sekolah teologi, suruh Tuhan berberita man kalak perbegu. Laman kalak peragama. Enda cara di bata, silasi duga ibalik kena krina perukuran penganggapan manusia. Endam selama kopi enda reh tangkas naman bangku kebenaran di bata. Oh bagi enda kap. Lah kepeken bagi anggapan kami. Adalah ngaidah du coba ancar-ancar ogen du dakam. Rebalik ras penganggapan ta. Apa iki ngenda si payo? Kata di bata enda entah aku. Si bahayana si sesuaikan kata di bata anda ras perukuran ta. Si tafsirkan menurut silinggo mas kita. Lah bagi kata di batanda kebenaran. Lah banci ubah. Kita lah berubah. Adi ubah ndu kata di bata cocok man bandu. Ndigan pela akan berubah. Ndigan pela menang kambas dosa. Ndigan pela idah ndu kemuliaan di bata. Musti kita berubah. Si tak lukken dirinta. Ugani na di batandai. Sioges kalinari ayat 26 seh 27 nang dangi dung keteruh dua ayat denda sioge rasra sada dua ya. Oh senina ingatlah ugana ikam asum ipilih di bata lapiga kam si pentar entah erkuasa entah pe kesusuran kala si menghaga rikutkan anggapan manusia. Tapi guna pekiti kala si pentar, ipilih di bata kala bodoh rikutkan anggapan doni enda. Jana guna pekiti kala si bisa, ipilih di bata kala sila megegeh rikutkan anggapan doni enda. Aku endam kini tekenku. Teken aku enda asangkan pendapat ICP. Banci kam latuk. Banci ragu kam. Tapi kata di batanda labu berubah. Sengaja ipilih di bata. Kalak. Sila pentar. Sila rekuasa. Laku susurun kalak menghaga. Guna pekiti kalak pentar. Pilih di bata kalak bodoh rikutkan anggapan doni enda. Tahndu enda memisi Injil. Man bandu misi Injil keselamatan payo. Man banta misi Injil kesejahteraan payo. Tapi uga Injil nda nelamatkan, uga Injil nda maba kesejahteraan. Membalikkan keadaan si anggap manusia kebenaran kepeken lepak. Salah sada anggapan manusia arah lagu menghuli tutus dat keselamatan. Balikkan di bata. Anggapan manusia sikap krina organisasi sistem sikap krinana aturan-aturan guna bancim bangun kini rajan di bata. Ihancurkan di bata Judaisme singgo tersistem. Reh Paulus kiam-kiam kujah kuje duan cabajuna lalit titel gelar singutusia kecuali Kristus. Engkai maka musti gereja Eropa harus hancur warienda. Nggo sikap jede sen sikap sistem.
tapi lanai serko ku Tuhan. Enda lit diterangi Paulus perukuran kalak ndai si akap na benar lang guna kai sada guna pekiti kalak pentar ipilih di bata kalak bodoh rikut kenanggapan doni enda jana guna pekiti kalak simbisa ipilih di bata kalak sila megegeh rikut kenanggapan doni enda. Maka misi Tuhan jenda menghancurkan kesombongan manusia. Misi Injil. Kerina kebanggaan manusia ndak hancur kena. Gelahna kerinana ngakui di bata di bata. Kerinana erjimpuh ngaku Yesus Tuhan guna kemuliaan di bata. Memang Injil nelamatkan maba kesejahteraan, tapi kai gunana? Puncakna kel Injil enda gelah krina kemuliaan mandibata. Alu cara membalikkan kai sianggap manusia benar hebat. Ayat 20 alu. Ipilih nape kala sila merharga si hina dengan sila terpakai. Tuhan Yesus keke basi matenari si pertama cidah kena dirina. Man Maria Magdalena silit pitu jinujungna. Laman dilaki, laman kalak parisi. Zaman sinda diberu lai suratkan gelar nape. Bagian padan sindekah nari. Tapi kekeken Tuhan Yesus man diberu lebih cidah kena dirina. Enda melawan perukuran manusia. Keselamatan si pertama janjikan Tuhan Yesus. Laman murid-muridna. Tapi man perampok si pakukan di atas kayu persila. Adi ianggap ndu bagi kari bagi bas dibatal lah bagi. Sila si sangka. Nang dangidung ayat 20 ipilih nape kala sila mehergas si hina dengan la terpakai yakap doni enda guna engkernapkan sianggap doni enda penting. Perhatikan duya bagi ngeteta la bagi si ukurkan enda si mehuli la bagi. La pernah isangka kala Paulus jadi rasul si bagi belinna. Paulus sendiri lali rencanana, tapi ipilih Tuhan. Bagian dam nabi pe, zaman Elia melala nabi, melala sekolah nabi, tapi pilih Tuhan si nama teh Elia Elisa. Sioge ayat 20 se-20 siwah ras-ras. Sada dua ya. Ipilih nape kala sila meherga si hina dengan sila terpakai yakap doni enda. Guna engkernapkan kai sianggap doni enda penting. Gela ulep. Kam labu kebetulan. Begindu Injil iselamatkan kam. Sengaja kam rasa aku ipilih di bata. Sila rorat, la penting agak doni, musil, lalit kelebihan, lalit kemampuan, dia pakai di bata. Endam surah-surah di bata. Gelah ula ICP meganjang ukurna lebih-lebih di bata. Endam memusuh di bata bas diri manusia. Carana igagalkan di bata rancangan pikiran manusia. Gelah ula meganjang ukurta. Makana laseh surah-surah anta cenda katakan puji Tuhan. Sebab na bahaya meganjang ukurta.
Baci kita lah setuju, tapi kebenaran di bata. Merbahanca, alu pusu si getem si akui di bata, di bata. Ayat 30, enda anggo iteguhkan Paulus. Uga berita Injil ndai. Syoger serasa ayat 30, sada dua ya. Tapi kam go ipersadakan di bata ras Kristus Yesus. Jana enggo itetapkan di bata maka Kristus Yesus jadi kepentarenta. Erdandankan Kristus nge maka kita enggo rembak ras di bata. Khusus jadi si kerajanganna. Jana kita enggo itebusina. Kam si sapai sila mahagandai, si musil ndai, sila arpangkandai, la berpengaruh, la kesusurun kala si mahaga, la sim bisa. Enda maipilih di bata. Engkai, atena gelahna trida gegeh nandai, guna namburi gegeh si yakak manusia lit basia. Sidungi ayat 30 sada, siogeras ras sada dua ya. Maka bagi tersurat di bas pustaka si badia, kala si remegah hati, megahlah akamna kena Tuhan. Itu tuh Paulus jenda ibas, kutipna tulisan Nabi Jeremia. Siogeras ras, si barjenda mengkata di bata. Jeremia siwah ayat 24. Siogelah ayat 20 telunari. Jeremia siwah ayat 20 telu seh 24. Jeremia siwah ayat 20 telu seh 24. Jadi adinalit kutipan padan simbaru ibas padan sindekah nari penting maka ikutip rasul ikutip Tuhan Yesus. Labu seri krinana pentingna kata di bata amin na krina pe kata di bata. Lainnya gegehna lain bobotna. Lain kuasana, lain kepentingan. Enda ikuti Paulus bas penutup pasal sada. Ninanda Paulus maka bagili tersurat bas pustaka siwa dia kala sir megah hati megahlah akapna karena Tuhan. Ikuti Paulus bas Jeremia siwa ayat 23. Nina Tuhan kalak pentar ula megah yakapna karena kepentarna. Kalak megegeh ula yagah kena gegehna. Kalak baya ula megah yakapna kerna kebaya kena. Litelu musuh kalak rekini teken. Kepentaran gegehna kebaya kena. Nina Tuhan kalak pentar ula megah yakapna kerna kepentarna. Kalak megegeh ula yagah kena gegehna. Kalak baya ula megah yakapna kerna kebaya kena. Entah lid si iagahkan bacikang tambahkan jenda. Engkai ayat 24. Sogeras rasa ada dua ayat. Adilid kala Athena ermegah ate, megahlah yakapna perban itandaina aku. Sebab kelengateku tetap kap, dengan kubahan kai si bujur rasi benar. Enda meperkara sirbahanca meriah ukurku, aku Tuhan si enggongran. Si mantap na bahasa aku jenda, aku Tuhan si enggongran. Artinya, enda laban si berubah, enda kebenaran Tuhan, enda bas Tuhan nari. Kai adilit kala Athena ermegah ate,
megahlah yakapna perban itandaina aku. Si tandai Tuhan Yesus ndak enda kemegahan si tuhu-tuhu. Sebab keleng ateku tetap kap. Tuhan dangan ca si tuhu-tuhu ngasup kelengi kita. Kepentaran ta, gegeh ta, kebayakan ta, sada pela ngasup kelengi kita. Adilah kam tu nindu, perdate kendu bas geluhundu, lah ngasup. Dengan kubahan kai si bujur rasi benar. Enda perkara sirbanca meriah ukurku. Kai sirbahanca meriah ukur Tuhan. Adi kemegahan ta si tandai Tuhan Yesus ndai. Makana kai siakap kalak megah kata-kata kena. Adi Tuhan Yesus ndai siakap megah. Endalah si saksikan, si beritakan. Enda mesi ngasup mengkelengi kita. Janah nina, perkara sirbahan camriah ukuruku. Aku Tuhan singgong rana. Misi enda ibaba Tuhan Yesus kudoni. Mate ya kayu persilang, geluh mulihi. Gelah kerinana kemegahan manusia ndai. Ku iya, gelah iya maba kemegahan enda ku bapa. Bagenda Paulus berberita, gelah manusia ndai tading kena kini ganjangan ukurna si beluh kau nabana gegehna kerinana ibabana ku Kristus. Maka nina Paulus kerinana perukuran pikiran itaklukkan kami ku teruh kayu persilang Kristus. Janah Kristus ndai sendiri henda itaklukkan ku Bapa. Enda misi Injil, enda kemalaman nate tanggeluh, enda tujun tanggeluh, kita anggeluh guna muliakan Kristus. Jem sidat kemalaman nate, gelah terjadi musti berubah kerina pandangan ta. Si tadingken pandangan si basdoni enda, si aloken kebenaran kata dibata. Si berjendam kata dibata, sindeskan man MC. Mari si puji Tuhan ta arah buku lagunta nomor siwah puluh pitu. Endalah gitar musik. Kristus yang terutama di dalam hidupku. Nomor siwah puluh pitu. Sindekan dua ya. Kristus yang terutama di dalam hidupku. Kristus yang terutama di dalam hidupku. Di dalam Dia tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Dia jauh melebihi segalanya. Ku puji Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Ku sembah Engkau Rajaku, termulialah Engkau. Pakailah aku menjadi alatmu, menyebarkan Injil di duniaku. Ku layani Engkau Tuhan Yesus.
dengan segenap hatiku, ku sembah Engkau Rajaku, termulialah Engkau. Mari tato kita. Di bata kami, ema Tuhan kami Yesus Kristus. Ersemulih kami ngatakan bujur, enggo ipasu-pasundu ibadah kami, ibas wari enda. Bujur pe o Tuhan, ngit denga kam ngerana man kami. Bujur pe ibrendu terus perkatandu, guna banci ibegi kami. Bujur ibas, lias atendu man kami. La ibahandu kami, kekurangan. Ibas penandaan pengertin, nang dangi katandu. Ngaku kami, endah erkiteken, kamsi beranugerah. Bujur katakan kami man bandu, berekendu kini teken man kami. Bujur katakan kami man bandu, ibuka kendu, rahasia silit dibas, kebenaran perkatandu, kebenaran firmandu. Ema karena berita salib, siakap kala ema berita kebodohan, tapi jema gegah di bata, guna engkelengi kami. Tuhan mindo kami man bandu, adilit dengar kami si pulung enda. Lengayakap kami merga, berita salib ndai. Mindo kami man bandu, gelahna iaguindu ibas perukuran kami nari. Pemedaklah mata kami, gelana banci dah kami, kemuliaan silit dibas salib Kristus Yesus. Terangilah o Tuhan, pusuh perhatian kami. Ngatakan bujur pe kami man bandu, banci isurat kendu ibas, pustaka si badiandu, uga kalak Korinti, ema kristensi secara duniawi. Mindo kami man bandu, gelah adinggo kami erkini teken, perkini teken kami ndai, ula bagi kalak doni enda. Terangilah kami, gelah la perukuran kami ibaba kami man bandu, tapi ketetapan firman dundai, perkataan dundai nerangisa kami. Pasu-pasulah kami sebab kepentaran silit bas doni enda, hikmat silit bas doni enda, enda kebodohan kap ilebih-lebihdu. Ajarilah kami guna ngikuti ngalokan ketetapan-ketetapandu, sebab labui pakendu siakap kami mekuli, singgui baba kami ibas dosa nari, tapi gelah banci ialokan kami, kebenaran sirehna ibas kam nari. Bujur o Tuhan, ajari kami gelah kemegakan kami, ema erkitekan itande kami kam. Labo kai si lidi bas doni enda si alokan kami, tapi erkitekan banci itande kami. Tuhan dibatasi nepa kami, Tuhan dibatasi mada doni enda. Ema Tuhan dibatasi harus kuje kami pagi kerina ngadap, singalokan kami reskam i surga, enda jadi kemegahan kami. Pasu-pasulah perukuran kami, gelah banci rahwarina, rahbadiana,
Rasrina raskam Tuhan, si enggo nalamatkan kami. Bujur sekali nari, karena wari minggu enda, banci ras kami ersembak man bandru, ibas rumah pertoton enda, banci pe man pertenden kami, ema si seri bereman pertenden kami, ema Yesus Kristus. Teman kami si lewat live enda pe ia megi katandru pasu-pasu ia. Bagepe teman kami entah kagia alangan na sila banci begina pe katandu enda pasu-pasu ia bahkan gelak na banci lit ketedehen bas pusukna guna megikan perkatandu. Ibas paksa enda per toto kami adi imulai wari Rabu ras Kamis guna ngelayani anak-anak sekolah minggu arah live streaming enda pekam o Tuhan si masu-masusa gelana anak-anak si kitik dengape banci iberitakan manbana berita pertobatan, berita pengalami dosa selit ibas Tuhan Yesus Kristus. Pakai pe kami si enggo idilondru guna jadi saksindu si peseh perkatandu. Kampe terus si emperlengkapi sa gelana banci ibas kami berita banci tangkas pendakin dundai. Sebab itah kami maka enda masih perlukan manusia enda. Ema berita karena keselamatan, berita pengalami dosa selit di bas Tuhan Yesus Kristus. Mindo pe kami manbandu gelahna kami si enggo ngaloken Injil du enda. Igajap kami maka kami enggo rutang Injil. Sebab enggo yaloken kami maka haruskah iberitakan kami. Sampatilah kami kerina perpulungan ru. Gelana banci denga isaksikan kami kam. Man keluarga kami, man teman-teman kami. Mulih kami kentisik nari, taruhkan kami kubas rumah kami skala-skala. Pasu-pasulah kami, ibas dakin kami skala-skala. Kawali kami ibas si ilat nari. Cukupkan kai si perlukan kami suera si janjikan ru. Bujur Bapa kami sini surga. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto dengan ngatakan bujur. Bapa terima kasih sindekan. Bapa